Father God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Liligay kami mabuhi, Lord, kung wala ikaw, God. Sa magulong tatlo, God, kasing-kasing, Lord. Hallelujah. Mabuhi, Ginoo. Kung wala ka,
Ganyan ni makatapan ila nga salamat sa Ginoo nga lahat. Hallelujah. So kung na may Biblia son at bilihon ra sa ikaduha nga Pedro Kapitulo 3 versikulo 1 ngadto sa 9. So atong basahon igsoon kung nakay Biblia so di pagbasa. Diri sulat ni Pedro, ikaduhang sulat ni Pedro ngadto sa Asia Minor. O kanang Asia Minor igsoon mo kana ang Turkey silingang nasod sa Lebanon dito sa Middle East. Ikaduhang Pedro, Kapitulo 3, versikulo 1 ngadto sa 9. Akong basahon igsoon, minhalot kong mga igsoon, kini ang ikaduha kong sulat kaninyo. Sa una kong sulat o nining sulata, gipaningkamutan ko ang pagpukaw sa inyong mga maayong hunahuna pinagi sa pagpahinumdum kaninyo nining mga butana. Buot ko nga inyong hinumduman ang gisulti sa mga balaang propeta kaniadto ang sugo sa Ginoo manlubas nga gihatag kaninyo pinagi sa inyong mga apostoles. Unya sa tanan angay ninyong buhaton nga sa katapusan mga adlaw may mga tawo nga manungha kansang mga kinabuhi gigamhan sa ilang kailigon magbugal-bugal sa kaninyo sa pag-ingon. Dili ba misaad man siya nga mobalik, hain naman siya nangamatay na lang ang among mga ginikanan apan mao gihapon ang kahimtang sa kalibutan sukat pa sa buhat niini. Gituyo nila ang dili pagtagad nining maong kamaturan nga kaniadto gibuhat sa Dios ang langit ug ang yuta pinaagi sa iyang pulong. Ang kalibutan gibuhat gikan sa tubig o pinagi sa tubig o pinagi usab sa tubig sa lunop ang unang kalibutan gilaglag. Apan pinagi usab sa pulong sa Dios ang kalangitan ug ang yuta nga atong nakita karon gitagana aron laglagon pinagi sa kalayo. Giandam kini alang sa adlaw nga ang mga dautan hukman ug laglagon. Apan mga hinigugma ayaw ninyo hikalimti nga sa Ginoo ang usa ka adlaw sama sa usa ka libo katuig ug ang usa ka libo katuig sama lamang sa usa ka adlaw. Ang Ginoo dili maglangan pagtuman siyang saad sumala sa Ginoo na soban. Apan siya nagpailog kaninyo kay dili siya buot nga may usa nga malaglag kun dili nga ang tanan maghinulsol og ubiya sa ilang mga sala. Mamiyong ta ato ipiyong ato mga matay sod ato dungo atong ulo magampo kita. Dios nga balaan ay dapit sa kabuntagon Ginoo kining mga pulong karon nga among mabati. Gikan kani kanimo Ginoo, gikan kani sa imong gininhawa o Dios. Adamang among ginabuhi among kasing-kasing ang among tibok na pagkatawag Ginoo nga kaning oras sa amo kini igahin sa pagpaminaw kanimo ug imong kanako Ginoo magaistorya sa imong pulong ikaw o Dios magauban kanako sa kanunay nga ang tanan Ginoo nga magagula sa akong baba nagigikan kini sa balaan nga espiritu nga ni-impluwensa sa akong kasing-kasing ug mugawas sa akong mga baba Ginoo ang kaalam ug kahibalo magikan kanimo mo'y magauban kanako sa kanunay among gihilan ang buhat sa kaway, buhat sa mga nudnon, in the name of Jesus, hallelujah. Kay kaning oras sa Ginoo para kini kanimo. Kintaran Ginoo, among gipaligda kanimo, ang tanang mga anak sa Ginoo, maging amen ug atong pakpakan na Ginoo, hallelujah. Hallelujah. So, ang atong mga pangwali migsoon, nagisgot kini siya og kanang sa katapusang mga adlaw. So, pipila na ka-Domingo karon, ikatulo na ka-Domingo karon migsoon, atong una pa yung Domingo, may tungkol to sa mga paglutos.
O atong may aging usab, may tugod to diya punto siya sa kanang ato adyon nga gisairan kung unsa mga tangilhan sa pagbalik sa Ginoo. O karon may soon, more sa gihapon na siya, kay bulahan ato yung maklaro kung unsa gyud ang mga kinailangan o kung unsa gyud ang iyang pagbalik. So may atong may aging bibig ko soon, atong gisgutan nga pagbalik sa Ginoo sama sa pagbuhat sa arka. So si Noe Mixon nagbuhat og arka kay nagkang Dios nagdisgot nagtudlo kaniya pagbuhat og arka kay naida ko nga lunok dako nga ulan apan ang mga tawo Mixon nagkaibiay niya ningon nga unsa kung Noe unsa ulan nga dako makag-init no o hantod niya niabot ang lunok Mixon o ang nangalowas ato ang pamilya ni Noe kung kay sila man ang nituo o misulod. So inaragapon Mixon hantod karon ang pulong si Ginoo permi na tong diwali nga ang Dios may gisuon mobalik siya pero daghan ra gyapon mga tao ang dili motuo nga si Kristo mobalik. So muna igsoon nga padayon atong ginawali o hantod karon sa man atong pagwali mahunong atong pagwali Mixon o si Kristo mobalik na. Kasi ganahan na nga si Kristo mabalik na mag-amen. Katong ganahan na nga si Kristo mabalik mag-amen. Ay sa itong kamot. Itong pakpakan. Oo. Di ka po yung mas kalimutan. Ganahan. No? Basta may ganang kalimutan. Kapo yung isa. Makaya lang ito, Lord, may tagbalik ka Ginoo sa. Ngayon po ka nga, ay sa Ginoo kay kaya kung bana wala ka nangalakad. Ay sa Ginoo kaya kung mga anak pa nangalagad, ako amahan, ako may son, ako may tagsa, ako nga kaliwatan, Ginoo wala pa nangalagad, manangayo sa balik. Pero sa pakain kita nga, Ginoo, tagbalik na ka. Pero ang pagbalik sa Ginoo may son, dili ato pagbuot, kundi iyahar din pagbuot. So wala na sayo. So, ang akong topic may son, ginapikan ako ni siya ngayon nga motivation for practical Christian living. The hope of second coming of Jesus Christ provides the motivation of our daily life or lifestyle for practical Christian living. So, ang paglaom nato Mixon sa pagbalik ni Jesu Kristo mo kini sa naghatag nato hagit o nakapahagit nato o nakapadasig nato sa atong pagkinabuhi nga adlaw-adlaw pagkinabuhi isip Kristiyano kung unsa gid pagkinabuhi nga practical isip ko sa Kristiyano sa diha kita nagpaabot sa Ginoo. Kinsa kito nagpaabot sa pagbalik sa Ginoo? Amen. Ato sa kuno pagpakausap kita hindi nagpaabot. Ato nihatagan o kanang gamay nga siyaw. Kasi kanang nagsiyaw. Kasi nakasulay sa una o kanang gipamisitaan. Katong mga dalaga sa una ba gipamisitaan dyan sila ang palay ko. Pero di na magkaayo kay silpon lamang sa magkita ka dito. Sa? Kanang sa una, gipamisitaan dyan. Kaya mutapok pagpila ka suba. No? Tulong ka suba, pero kasuba rin, kaya nagliko-liko din suba. No? Mutakok, o niya, maagi pag mga bungtod. Kay mumisita, o niya, ang dalaga nga nagpaabot, o sa ipaton. Ha? Bakit sa may mga dalaga din sa unang panahon? Wala na? Mga pagkunin dalaga din? No? Ang mga dalaga Mixon, samtang nagpaabot ana iyang namisita nga uyab, manilihig na. Bisag katong dili angay sipsipon na. Bisag dili kato angay ilabay nila. Para malipig na palibot. Samtang nagpaabot niya, maabot ang iyang uyab na bisita. No? Di kasi nakasulay na. Wala nakasulay. Jadi sa kasulay siguro. No? Katong nasa una, inadang nasa una. No? Uya, mag-anda mo manok. Kay, bago po yung manok ni mabot mo yan. No? Panda. Inana, ang tagbalay po, ang ginikanan, malipay po. Yan na ay mamisita silang anak. So inana ang pagpabot
igsoon. No? Samtang nagpaabot siya, adunay pagpangandam kay ganahan na po siya makita siya nga uyab. Kasi ganahan na sa unang panahon, ganahan po mo makita sa iyong uyab, nagkaroon niya na ba na? Kasi ganahan. Ha? Uy, mo ganahin? Ha? Hindi ganahan lang. No? No? Ganahan kayo magpaabot sila uyab. Mamisita. Pero nagkamilyo na. Sawa. Awan ha. O, kay pakilamos. No? Hallelujah. So, inanay so, samtang nagpaabot, at doon na dyan pagkabuhaton. No? So, muna iyang nakapamotivate niya igsoon, nakapamotivate siya nga kasing-kasing, siyang pagbati, siyang nga mangandam siya kay nagipaabot. Kita karon igsoon, kita ang tinuuray nga pangasawunon sa atong Ginoong nga si Kristo. Si Kristo may igsoon, mo'y atong pamanuno. The church muna sa ikanang bride nigsoon, kita ang pangasawunon ug atong pamanunon nga si Kristo nigsoon, anaa na sa gamhaan karon aron iya tang buhaw. So naatay pagabuhaton nigsoon. So kanang pagpaabot nato muna nakahatag nato kadasig nigsoon nga makamotivate nato sa practical Christian living. Practical. Usa man ang practical kanang practical. Di ba mayon na iba nga ibang taman na practical rin kayo. Practical. Kanang practical ito, niranin siya. Naisudaan nga mahal. Unya, naapoy sudaan nga barato, pero parehas na siya o lamig. Practical. Pastor, anong mahal niya usa? Anong barato niya usa? Posible nga kaning mahal, gibaligya siya atong lugar nga aircon. Unya, kaning usa, gibaligya siya sa dili aircon nga lugar. So, barato siya. So, sama ka, paras na lamiya. So, ano ka sa barato? Muna siya practical. Mabusog ka aning barato o mabusog po ka aning mahalon para sa busuga. So, practical man, ari ka sa barato nga para sa mabusuga. So, muna siya practical. So, practical living. So, kung pasabog na iso, practical living, ang inyo na yung ikinabay, practical rin siya kung unsa ang angayan nga buhaton para sa usa ka Kristohano. Kisa nakasabot ng gamer. Ato pakpakan ng gamer. Practical! So, practical rin iso. Kung pasabog, di nila kanalan nga magpasigarap puto sa atong kagalingon. Ang importante nga practical nga sa imong kinabuhi na si Kristo. Practical medso. Practical living sa atong kinabuhi sa matag adlaw. Samtang kita nagpaabot sa pagbalik sa Ginoo. Practical. Unsa gitinuod? No? Kaya sa tao medso, sa mga kinaya sa tao, dili gid practical. O sa may pasabot na isod nga dili practical. Ang kasagaran sa tao na isod dili gid practical. But pasabot dili sila ganahan nga makitaan, basayran ang tinuoray nga pagkasila. So mo dili practical. Nga na ang ilang ipakita dili gid tinuod nga sila. Pastor, usa may example na ganan mo example. Kasi ganahan mati example. Sabi, Pastor, ikaw na lang. Inani ni siya. Ang usa ka dalaga, mag-usa ka ulit tao, may abot sa Manila. Isa na katong Manila. Uy, akin na ulit tao, kakinigros. Akin ang dalaga, Ilocos. Pagtanaw sa Ilocana, akwatahan, ganito yung tahanan. Negros, dagang tubo. Inya, gidugangan po siya mga amigo po na pusukan pulong-pulong niyo po atato kinas ni Diyos. Kahit takulong tubuan na. No? So, ang katopong Ilocana, iyan di pangasawa, ang taga-Negros na litaw. Pag-abot rin, wag ito po bisa-bisa punuan.
No? So, ang lalaki, dili sa praktikal. No? Iyang ipakita para hayluhon rin ang babae. No? Kaya, mag-abot rin minsan na may mahay nagbabae. Kaya ila din siya. So, sa Ginoo minsan, dili na ito may ila din dito. Ipakita sa Ginoo ang tinuray nga ikaw isip Kristohano. Muna sa practical Christian living. Kaya di na ito pwedeng ulog-ulogan ang ginamikson. Kung sa tinuod nga imong pagka-ikaw, pagkinabuhi sa imong pagka-ikaw, samtang kita nagpaabot sa Ginoo. Practical living. So, motivation mikson. Ang usa nato dahil ka-motivation na nakapadasig at kasing-kasing sa atong una sa matag adlaw sa pagpuyo sa praktikal na kinabuhing Kristohanon kung ikaw ito nga si Kristo mubalik. Kaning gisulat ni Pedro Migsoon kay daghan lugong nang wali po din yung panahon na niingon nga kanang Kristong giingon mabalik dili na tinuod. Muna ang mga tao naglibo. Ang uban wala na nangalagad. Kay dili ko mabalik. Apan ikaw igsoon nga naa diri karon mituo ka sa Kristo mabalik. Kay mabalik mi sa igsoon ang imong pag-ari, ang imong paglingkod diha, ang imong pagpaminaw sa pulong sa Ginoo wala masayang. Ang mga tao na igsoon nga wala mutuo nga si Kristo mabalik, muna ang mga tao wala nangalagad. Pastor, unsaon mo na pagpamatuod nga si Kristo mabalik? Kisay mo ikaw adunay nagbuhat nimo. Kung mituo ka igsoon nga adunay nagbuhat nimo, matuod jud ka nga si Kristo mabalik. Kaya ang pagbuhat sa Diyos sa tao igsoon, matupad niya sa Biblia sa Genesis. Gihuipan niya. Nagkuha sa yuta, iyang gipurmang tao ang yuta, iyang gihuipan. Katong gihuipan niya igsoon, muning lawasa, ilubong sa yuta, kung mamatay din siyang lawasa, apan katong gihuyop sa Ginoo, mupuyo ta siya hangtod sa kantura. Mao kato siya ang Espiritu kalan. Muna sa pagmamatuod igsoon nga ang tao mupuyo hangtod sa kanturan, apan duha ra ang destinasyon, langit o impierno, nga bubalikan ka sa Ginoo, kay dadon ka sa Ginoo sa langit. Kisa ganahan mo ko sa langit, hindi ba? At pakpakakusog ang Ginoo, hallelujah. So kanang paglaumay igsoon, muna nagmotivate nato, muna nakapadasig ka nato, nga kita mga lagad sa Ginoo. Kay mobalik yun ang Ginoo igsoon. O dili pa man ka mobalik ang Ginoo nya kita gulang na atong giwali atong mga Domingo nga pananglitan ang Ginoo mobalik 30 ka tuig pagikan karon. O sa may tuiga sa mag 55 taron sa so ito tuiga 30 55 2055 ya kay si Papa na sa buhi pa magkuno siya sa nato anak. Ba? So inana sa igsoon matudto sa ato nga Domingo atong gibasa nga inibalik sa Ginoo aduna pay mga buhi. So posible igsoon nga kita karon inibalik sa Ginoo naapay mga buhi ang uban na nato siguro mga matay na wala masayod. Kaya wala man masayod kung kung sa mabalik ang Ginoo. Ang importante igsoon nga kita andam kita nga si Kristo mubalik andam ang atong kinabuhi naata sa kinabuhing pagpangalaga. Mato pastor gibasa minahal ko mga igsoon kini ang ikaduha kong sulat kaninyo sa una kong sulat ug ining sulata gipanikamutan ko ang pagpukaw sa inyong mga maayong unahuna pinagi sa paghinumdum kaninyo niini mga butanga. So pagpukaw igsoon ang pulong di sa Ginoo usa ni sa pagpukaw. Kisay na pukaw diha. Pastor, dali na tulog. Pagpukaw igsoon, pagpukaw sa itong mga pangununa, sa itong mga pagbati, kausahay kitang tao sa malimot dita. Nakabantay ka nang bisag wala ka matulog, pero wala ka nakatulog. Sabang, wala ka ba? Wala ka tulog na ba? Ano ba? Sa itong Kristiyanong kinabuhi siya, nanak po. Wala ka ba? Wala ka.
Ingon ka sa imuhang silingan. Ano pagsimbahan? Saan ka? Domingo meron? Domingo meron? Paminala na siya. So pagpukaw igsoon, ang pulong sa Ginoo, pagpukaw sa itong mga pangununa, pagpukaw sa mga pulong sa Ginoo nga atong nadungog kaniadto. Gikan sa atong pagkabata natin nadungog nga pulong sa Ginoo, unya gipukaw ta karon. Matud pa ni Pedro, pagpukaw sa inyong mga maayong una-una, pinagi sa mga paghinumdum kaniadto nini mga butanga. Buot ko nga inyong hinumduman ang gisulti sa mga balaang propeta kaniadto kog sa sugo sa Ginoo o mauluwas nga ihatag kaninyo pinagi sa inyong apostoles. So si Kristo migsoon ang maayong balita naabot kanato pinagi sa maayong mga apostoles. Una sa tanan, angay ninyong hibaluan nga sa katapusang mga adlaw may mga tao nga manganha kansa mga kinabuhi gagaman sa ilang kailingkod nga og magbugal-bugal sila kaninyo sa pangingon dili ba misaad man siya nga mubalik. May mga tao so niyo di ba misaad man siya mubalik, hay naman siya. So naay magbugol-bugal inana, no? Nangamatay na lang ang among mga ginikanan apan mo gihapon ang kahimtang sa kalibutan sugad pa sa pagbuhat niini. So naay mga tao magbugal-bugal igsoon. No, kaya hindi man iyong Ginoo mabalik katod karon wala mabalik ya gulang lang ka. Paitan si Papa na imutan ng Papa. Hey magkapre, yung kapre mabalik ang Ginoo niya imong buong gipre puro sa ginauban. Pa, natanawa nila ka dugo. Alam ka doon niya. No? Nasa yung istorya. Pre, kasi kapre balik ang Ginoo, no? Kung ganyan mo ang buong kauban, wala nang yung balik ang Ginoo. Kaya sa tabang nyo pa, mabalik dyan Ginoo. So na yung magbugal-bugal ng tao. Dinira ko musimba ka? Pre, dinira ko musimba ka naman. Huwag po na dato. No? Magbugal-bugal. Yeah, inon po yung mga bunagin ito ka, pre? Yeah, kaya maulaw po ka inon bunagin, di lang ako musimba, tao po na bunagin. Iksoon, ikalipay, ikaw gitawag bunagin, pagpakin Ginoo. Kung pasabot na iksoon nga si Kristo nakita sa imong kinabuhi. Bahala pinaging bugal-bugal. Apan pasalamati ang Ginoo. Kaya kung wala pa si Kristo sa imong kinabuhi igsoon, dili unta ka bugal-bugalan. Apan kay si Kristo na sa imong kinabuhi, bugal-bugalan jud ka. Apan pasalamati ang Ginoo kay si Kristo igsoon, nalipay siya. Kung ikaw bugal-bugalan, tungod siya ngalan sa imong kinabuhi. So yun na sa igsoon, no? Iyon din nga, misaad siya nga mabalik, hain man siya. Nangamatay na lang ang among mga ginikanan apan mao gihapon ang kahimtang sa kalibutan sagad pa sa pagbuhat niini. So muna sa igsoon. Unya dito ta diri sa atang gitawag nato igsoon nga motivation nga nakapadasig kanato sa ato ang kinabuhi sa matag adlaw kani gitawag og paghinulsol. Atang basahon diri sa 7 apan pinagiusap sa pulong sa Dios ang kalangitan ug ang yuta ang atong nakita karon gitagana aron laglagon pinaagi sa kalayo giandam kini alang sa adlaw nga sa mga dautan hukman ug laglagon. So adlaw ni paghukom mison apan sa mga hinigugma ayaw ninyo hikalimti kinsay mga hinigugma sa Ginoo nga amen. Apan sa mga hinigugma, sa mga anak sa Diyos, ayaw ninyo hikalimti nga sa Ginoo ang usa ka adlaw sama sa usa ka libo ka tuig o ang usa ka libo ka tuig sama lamang sa usa ka adlaw. Ang Ginoo dili maglangan sa pagtuman sa iyang gisaad sumala sa giyununan sa uban. Apan siya nagpailog kaninyo kay dili siya buot nga may usa nga malaglag kun dili nga ang tanan maghinulsol o mubiya sa ilang mga sala. So, ang Diyos migsoon dili siya maglangan. Mubalik siya sa iyang saad nga mubalik siya. Apan igsoon, wala pa siya mubalik kung kay gusto siya nga ang tao maluwas. Ang tao maghinulsol o mubiya sa iyang mga sala.
sa mga sala. Mong ang Diyos nagsuon, nagpailog siya. Pero mabot ko ng panahon nagsuon na mubalik siya o iyang laglagon ang mga taong dautan. Hallelujah. So, muna sa igsuon nga usa ka libo ka tuig sa tao sa iya igsuon usa ka adlaw. Igsuon ang Diyos wala maghihap o tinuig. Atong giwali atong mga Domingo nga ang kalibutan ni Igsoon gibuhat sa Dios sulod sa unom ka adlaw ug ang tao ang ikaunom ug ang ikapito nagpahulay siya. So diha sa Ginoo Igsoon number niya 7 ang iya number. So pag-abot sa lunok ng Igsoon midagan na katuo kana 2,000, no? Pagkatao ni Kristo Igsoon, midagat po siya o 2,000, ni 4,000 na siya. O yadi ka ni Kristo, hantod karon, midagat na po siya, 2,000 kapin, manangabot na siya, 6,000 kapin. O ang ipaabot ni Igsoon ka nagitawag o millennium, kaya swinto kay mga bata ng ani ka nagitawag kailang millennial. Kasi nasayod millennial. Nga nais na yun nga, kanilang pinulungan millennial. Saan yung pinulungan millennial? Napulog yung pinulungan millennial? Na bang pinulungan bang igipakusa? O niya, ang millennial, nahimo nga, daghanagin ba yun? Millennial. So, millennial ni Igsoon, millennium. So, kanang millennium o millennial ni Igsoon, muna sa panahon nga, usa ka libo katuig nga si Jesus Christ, mabalik siya o maghari siya din sa kalibutan o usa ka libo katuig. So, kani ato nga, usa ka katuig karon? 2025. O imong kwentahon ni Igsoon, kaning 25 na to karon, grace period siya, kay naanata sa 6,000. 6,000 plus millennial o millennium nga 1,000 nga Jesus Christ maghari sa kalibutan ni Igsoon. Kani atong gipuy-an karon nga panahon. Grace period siya. Kay bulahan ang tao maghinulsol o mabiya sa ilang mga sala. So kung pagbalik sa Ginoo Igsoon, wala na sa maghihapag ni libo. Pastor, pila na lang day katuig. Grace period ni Igsoon. Kanang grace period ni Igsoon, wala ka mag-iskot, wala ka kabalog pila katuig, pero inon ta may Igsoon. Nga kanang 30 katuig gikan karon, taas na kay na siya. Taas na kay na siya. Ato inumduman nga ang Iran o Israel hantod karon ni Igsoon. Ang ilahang uranium sa pagbuhat o kanang nuclear bomb o kanang atomic bomb nga katong gibombahan sa US, wala to siya madao tanan. Kaysa before sa gibombahan ilang gisipa ang ilahang equipment o ilahang kinailang mga ingredients sila sa paghimog bomb. So, ang Iran may Igsoon hantod karon adto na siya daghan kayong naka-imbak o naka-stack na mga missiles. O niya, dugang na sa China. So, ang China Igsoon nagpadala dito pila na katrack na mga missiles dito sa Iran. Plus sa North Korea. O niya, ang scientist sa kanang Russia, ilan na pong ipadala dito sa Iran. Bulan mag-usa sila. Ang putana, kanang last hour sa war before sa Great Tribulation, kano saan na sa metabo pastor. So, indon tamo, hapit na lang sila. Ang paghimo og bomb motong gibombahan sa Israel o Amerika ang Iran kaya within a weeks or month pwede na sila makadevelop og nuclear bomb. Moto nga gitirahan sila sa Israel, moto sa gito ka na preventive attack aron madili sila maka-atake sila, dili sila makahimo sila nuclear bomb o atomic bomb, gitirahan sila sa Israel to prevent aron pagsanta nga dili sila makahimo bomba nga makadaot. Kaya kung may pabo may Igsoon kung na nuclear bomb o atomic bomb, bisan pa na dihas taas siya bubuto, mamatay gyapon ang tao. Kay hiluma na siya. So, anak siya Igsoon, magpadayon na siya, wala na siya mawala.
Nariga pa na si Iran to. So kanang atong giingon nga war nga mahitabo medson muna sa katapusan nga war kana sa nga war medson dili na gina siya magdugan. O dili na to sa pwedeng paabuton. Nga naman sa dili pa na sa medson ikaw ako kuhaon na sa Ginoo. Atong pakpakan na din, hallelujah. Hallelujah. Pastor, nganong kuhaon mata sa Ginoo? Ang buhat sa kaaway ni kalibutan ni Son. Karon, dili gid sa kapenetrate. Ang kanang Iran, Russia, China, dili gid na siya magmadaugon samtang naapay Kristohanan. Kay katang mga Kristohanan ni Son, kita ang nagampo sa Israel. Kita ang nagampo sa Amerika. Muna nga, samtang naapa ang Kristohanan ni Son, dili gina sa metabo nga ang Israel mapildi. Pero sa diha nga ang Kristohanan ni Son, kuhaon na sa Ginoo, mapildi ang Israel. Kung yan ang pagihan ni Son, metabo ang Great Tribulation kay nayo sa katao nga mubarog nga siya si Kristo o Mesiya o muna siya ang Antichrist. Akong usbon pag-ingon, dili na dugan. Kanang 20 katuig, kanang 30 katuig, marataas na kanaisip. Pastor, ano naman ang imong istorya? Inani ni Sir Megson, isip mga pastor, kanang giingon sa Biblia na propeta, kanang giingon sa Biblia na mga apostoles, o naa sa Biblia nga teacher, o sa para naa sa Biblia Megson, evangelist, kanang mga gasaha, gihatag na sa Ginoo sa church. Kinsa may church? Kita may church. So gihatag na niya mga gasaha. O diha sa ka pastor, gihatag na niya. So ato ma-discern, mato pa ni Kristo kung sa panahon kani nga manglarag na ang dahon o sa Ginoo sa ganibot pasabutan na manglarag na dahon. Hapit na tinginit. O hapit na tingulan sa laman to. Bugnaw, magawas tong ito ganyan, manglupad ganyan, isuga sa tawag ito. Ibus. Oh, hapit ng ulan. Magkaroon isuon, ato sa makita ang dagan sa kalibutan, mula tamilhan na si Kristo hapit mo. So yun na sa isuon. Unya, bisa back up sa science, ang science medyo na natay gitawag sa science, kung nasildo mo, kung sino pamilag balita, natay gitawag ka ng asteroid. Kanang asteroid, Bigson, usa na siya kadako nga bato. Nga kanang Earth, wala mo tayo globe din sa. Kanang Earth, Bigson, kita lingin ta. Usa ta ka planet. So daghan na mga planet dito sa orbit, nga gatuyok, ginana. Muna sa Earth. So naay gatuyok ato din Bigson sa next sa Earth, kanang asteroid. Dako kanya sa nga bato. Isa nakita ninyo kanang naay gabi nga kanang murag naay hayag nga mukibla. Kanang may yung tanang Burlakaw. Kasi nakita yan na Burlakaw. Nga kanang makaintrag ana ba? Yan, kasiga. Oh. Kana siya, part na siya sa asteroid. Gagmay na siyang bato. Yan, makita mo na ba dito ng mahala. Pero hindi po natin makita kaya malubong mo na siyutan itog doon. So, kana siyang asteroid Bigson, matod pa ni Jesus Christ. Maabot ang panahon nga ang mga planeta dili na musubay sa iyang naandan nga agi-anan. Kung makanito mo balita sa US karon ang mga scientist sa US ilang panikamutan nga kanang asteroid dili mo bangga sa Earth. Kaya kung mo bangga sa Earth, pila ko to ka portion sa Earth ang babangan. Dako kayo. Pagang kita mga matay. Kung imong basawan ang Revelation, mayon dito nga adunay kalayo nga motugtog gikan sa langit diri sa kalibutan. So bato na sa asteroid na siya. Kay mo maigo ang kalibutan kay dako na siya nga nagtuyo karon nga hapit na sa mubangga sa Earth. Yan niyon si Jesus Christ. Maabot ang panahon nga ang mga planeta dili na musubay silang naandan nga kinaiyahan nga dalan. So mga planeta medyo datuyok na siya, mga planet. Pila ito kapag planet? Teacher. So dagan nga Earth. So nana sa mga kawalayon nga biyagian.
ang pinakadoon na to kanang asteroid patunay siya nga hapit na mabangga sa Earth. Pastor, kung sana sa mabangga, balikod ko sa pag-istorya. Kung ikaw ako, wala na. Kaya dili itugod sa Ginoo na ikaw ako makasinati sa dakong kalisdanan. Nasab na pastor, matod pa sa Biblia, at tuwa kita sa kawanangan sa kalangitan, uban si Kristo sulod sa 7 ka tuig. Kunya 7 ka tuig magantos ang kalibutan, apan kita nagsod aduna naa sa langit sa kawanangan uban si Kristo. Muna siya gitawag ka ng bride o pamanulon o kanang gitawag nato o kanang dito ta magsod na ibangkiti dito. Siya na sa igsoon. Muna nga matod pa din ni Pedro ang usa ka libo ka tuig ni Jesus na sa Dios, usa ka libo ka tuig sa tao, usa ka adlaw na si Ginoo kay gusto sa Dios may igsoon nyan tao maginulsol ug bubiya sa ilang mga sala. Kinsay anda mo mabiya sa mga sala di amen. Ato isa tong kamot, hallelujah. Ato usulin ka sa Ginoo at kinabuhi. Kung naatay mga buhat, igsuon nga walang pakahimok sa Ginoo, atong kulapon sa atong kinabuhi. Ay nagulata nga, wa mo gumingon sa pastor nako. Ay nagso. Dili na ingon nga ako pa may istorya. Kaya kung ako may istorya mo, posible nga, mag-istorya na tayo, posible nga maglalis na. Igsoon, ipakuha pinagi sa pulong sa Diyos, ipakuha pinagi sa gahom sa Diyos, ganun sa pa'y mga bitang na naa sa imo nga wala kay mo sa Diyos. Matod pa sa ginabigson sa verse 9, natungos ko pagbasa sa verse 9, ang Ginoo dili maglangan pagtuman sa iyang gisaad sumala sa gayunahuna sa uban. Apan siya nagpailog kaninyo kay dili siya buot nga may usa nga balaglag kung dili nga ang tanan maghinulsol o mubiya sa ilang mga sala. So munay gusto sa Ginoo megsoon nga maghinulsol. Kung salamat kayo, magpasalamat ta sa Ginoo nga sa wala pa siya mabalik, ikaw megsoon ani akaron naghinulsol na og nangalagad sa Ginoo. Takpakan na Ginoo. Hallelujah. Hallelujah. Atong pasalamatan ang Ginoo nga nakaabot pa juga. Last hour nga ang lumot hapit na giisira ni Noe ang aka pero nakaabot juga. Kisay nakasulay ninyo na mabiyay kay layo unya aka ng series hapit na mulaga na nakasakay juga. Di ba pagsakay niyo mo adap sa kayo kabot mo makita ano. Pasalamat kay so kay karon nakasakay ka. Pastor, sa man ay imong gipaistorya, sa sakay mo. Kani sakaya na, kani sakyanan nga akong istorya, spiritual ni dili pa kita. Apa na imong kasing-kasing mo na kita. Dili mata nga physical nga mata, apa na imong espiritualong mata mo na kita sa sakyanan. Og naalata sa last hour migsoon, og dili lang last hour, last minute na migsoon, ang arka musira na yun. Munang kitang nga sunod migsoon, ay naging tukunin nga pinahon ka sa kalibutan para mo gawas. Ay nagtuhod migsoon. Pabilin sa sulod, pinagi sa pulong sa Ginoo, pinagi sa tabang sa Ginoo, pabilin sa sulod, dili kita mo gawas. Amen migsoon? Di ka ta magawas na pakpakan na Ginoo, hallelujah. Di ka ta magawas migsoon. Ana ta sa sulod. Ana ka diha sa kanang gitawag nato kanang puyanan sa Ginoo migsoon. Di kita magawas. Nana ta sa arka. Hallelujah. So, muni siya nga maghinulsol. Kaya ang Diyos migsoon dili gusto nga inibalik niya na ay malagilan. Hallelujah. Muna nga karong panahon na igsoon, kung naakay pamilya wala pang nangalakad sa Ginoo, patuloy nagluha. Kung naakay pamilya wala pang nangalakad sa Ginoo, sugdi nagluha nito sa Ginoo. But in the last minutes, last seconds migsoon, sa dili pa isira ang arka, makasakay gid sila. Hallelujah.
So, mubalik si Jesus Christ migsoon, muna akong gipasabot anang arka. So, atong puyan ang kinabuhing bago migsoon diha sa Ginoo. Repentance migsoon. Ay kaduha kaning gitawag nato readiness o mainandamon o preparedness o kanang mainandamon gyapon siya, no? Pagpreparar. Atong basahon diha sa Mateo 24 migsoon, Mateo 24 bersikulo 42. Kung unsay angay itong baton nga santang kita nagpaabot sa pagbalik ni Kristo. Sa Mateo 24 migsoon bersikulo 42. Ya, ako basa nigsoon sa Mateo 24 bersikulo 42. Giingon dire, busa pagbantay kamo kay wala kamo masayod kung unsang adlaw mo ani ang inyong Ginoo. Hinumdumi kini kun naagalon sa panimalay na sayod paundang unsang taknaa sa gabi moabot ang kawatan, magtukaw gayud siya ug dili motugot nga ang kawatan bulungkap sa balay. Busa kamo usab kinahanglan mag-andam kanunay kay maabot ang anak sa tao sa takna kamo wala magpaabot kaniya. Hallelujah. So, igsoon gisgutan diri nga kinahanglan kita mag-andam. Hallelujah. Kisay andam nga mag-andam sa pag-abot sa Ginoo. Amen. Tapakpakan na Ginoo. Hallelujah. Hallelujah. Isa na kasulay yung pabot. Kaya ka na yung pabot doon kayo. Simpir juga igsoon. Na may paboton nga nakabantay mo na maglungag ka niya dugay pabukal at dugaya po na bukal eh. Lahay isa. Ya, dugay mabukal ka ganit kalayo, imong gidos ko hinay sigan kalayo. Ya, nay kay tanong na kay iulang nga imong amiga o amigo. Ya, dugay kay labot. Nahurot ko ba mo kusok, nahurot ko ba mo kanang sa tawag na kuskos imong lawas. Tuka kay kusok. Oh, nahurot na lang kuskos mo lang. Duka at tutuy. Sa asa, tuka yan dito. Nahurot na lang lawas kuskos. No? Kaya ganing pagpaabot sa Ginoo mismo sa pagpangalagad sa atong pagpaabot sa Ginoo. Unang juta rin ilang tayo. Kasi pagkain pala Ginoo. Domingo na progress pastor ako. Sigurap tayo sa pastor. Panimba ro Domingo. Alam na po ka ba? May ulan na pa. Hindi na ako masimba. Ulan na ba dito? Robert tayo. Nakapag mga bata. Masing patatas pag mga bata si Pahila. Ato ka Diyos mo sila. No? Inana, nagpaabot. Apaniksoon. Sa atong pagpaabot, diya sa Ginoo, ayaw pamuskos. Ayaw pagpagulbol. Relax lang. Apoy ang Ginoo sa inyong kinabuhi. Kung naang balang Espiritu sa inyong kinabuhi soon, gaan kayo may PLPS ng iba. No? Galutaw ba? Aga-atras mo na abad din eh. No, galutaw mo din. Kung naang Espiritu sa inyong kinabuhi soon, maglutaw ang inyong PL. Pero kung wala si Kristo sa inyong kinabuhi, bukaat kayo din. Asin talaga. No? Pero kung nga si Kristo na balang Espiritu sa mga kinabuhi nigsoon, dito ka angay mabalaka. Ang mabalaka igsoon, katong mga tao wala nangalagad. Apan ikaw ang nangalagad ka sa pagpaabot sa Ginoo, wala kay kabalaka. Kasi andam dia sa pagpalit sa Ginoo ngayon. Atong pakpakan na Ginoo. Hallelujah. Ayaw kabalaka igsoon. Ayaw tuguti ang mga butang ani kalibutan nga mo'y maghawid, mo'y pabugat kanimo. Himo ang gaan igsoon pinagi sa gahom sa balahan nga Espiritu. Nga mo'y mutabang kanimo. So ato na siyang
gikan diri sa 42 up to 44. Gikan diri sa verse 43, hinumdumi kini kung ang agal mo dito dibasa kanina. So pag-anta migsoon. Diri sa abante diri sa chapter 25, Matthew 25:13, ang istorya na sa migsoon ito dali sa pulo ka babae nga birhen. Sa 14 migsoon diri, sa 13. O gitapos ni Jesus ang sambingay sa pagingon. Busa, pagtukaw kamo, kay wala kamo mebalo sa adlaw o sa tagna. So magtukaw ni ta migsoon. So sa atong pagpangalagad migsoon, magtukaw jud ka. Kasi nakasulay yung tukaw. Kasi nakasulay yung tukaw. Nakasulay ko pastor ka na among bigal mga anak. Diba? Kana yung bigal o mga anak o mga anak magtukaw dyan ka o dudugla sa gabi kaya mga matay man ang baktin o dili o tukawan dili bantayan di ba magtukaw sa ka? Magtukaw. So, muna yung yung minsan, pagtukaw ka mo. Busa, magtukaw ka mo kay wala ka mo may balong sa adlaw o sa takna nga mabalik ang atong Ginoong Jesucristo. Ang sampingay ani niyo, ang sampingay mi tungod sa napulo ka dalaga. So ang lima ini iso nagtukaw o ang lima ni wala magtukaw. So kita sa atong Kristohano kinabuhi igsoon makanahupay jud ka, makatukaw jud ka kung ang pulong sa Ginoo naa sa imong kinabuhi pinagi sa tabang sa balaan nga espiritu. Sigurado gid igsoon kang imong kinabuhi Kristohano dili gyud makatulong. Kisay dito ka diha kag amen. Tuliko dito ka. Ha? Pastor, dito ka aja pastor kaniha ra ka. Aso ito ka? No? So sa atong kinabuhi Kristohano migsoon, makatukaw jud ka, makapaabot ka, makapangalan ka, kabot pa sa panig pagtukaw migsoon. Muna sa iputang nga Kristohano nga angay natong baton nga kita mapinantayon. So magtukaw ka, bot pa sa sa espirituhanong kinabuhi, mapinantayon kita sa mga butang na hitabo sa atong palibot. Pagtukaw. Bot pa sa na mission kinahanglan nga atong hatagan ang higayon, ang balaan nga espiritu, ang pulong sa Ginoo nga mao'y manarbaho sa atong kinabuhi. O pinaagi na na mission, ikaw makalahutay gyud sa pagtukaw. Bot pa sa mission, ang atong kinabuhi Kristohanon permita nga gamata. O energetic ta sa atong kinabuhi Kristohanon, wala ta magtulog-tulog sa atong kinabuhi Kristohanon. Pastor, buk pasabot dili matulog. Natulog kay so, kini physical na to, matulog din siya. Sa panahon sa mga gabi yun, matulog din siya. Pero ang imong espiritu, active siya. Bisa natulog ang imong physical, pero ang espiritu mo active siya. So man yung pasabot may so, sa pagtukaw. Ang atong espiritu hanang kinabuhi may so, kinahanglan active siya. Maninto po tayo son, nito ta. So, ko na anak, kasi basta siya na magtukaw tayo, tulong ko dito. Anak ko, siya sa isa. No? Hallelujah. Magtukaw tayo son. Kinalan, ito yung sa pagpangalagat, minsan sa Ginoo, kinalan active ka. No? Kuya, magluya, sa panahon galing, maluya ka, marakang katulog ko na sa imong kinabuhi Kristo, naay mo na. Ana siya, no? Para mahimo igsoon nga active ka. Matod pa sa Biblia igsoon na ang espiritu willing but the body is weak. So, muna igsoon nga ato itong higatag higayon nga kaning Domingo, ayaw ito daw kanang buntag sa Domingo, ay nagbayahan ang bahay ni imong lawas. Kaya mag-isod yung kagatong simbahan kung kanang buntag sa Domingo, hindi mo diluya. No? Yeah, kung mahimo kanang Sabado sa hapon, ay na kay goyahan yung lawas Sabado kanang hapon. Yeah, ug manamo jud kay trabaho kanang hapon kanang Sabado. Kinahanglan jud nga ini kagabi sa Sabado mutulog jud ka. Walahan ma-relax imong lawas. Walahan ni ka Domingo, active imong lawas kunya idubaran sa balaan nga espiritu. Hallelujah. So, ngayon sa Biblia misoon nga pagtukaw. So, ini panahon na iso, ini panahon nga ato kinabuhi Kristohanon, dili na dapat tulog-tulog. Hallelujah. Yan ang active na muna iso, kaya ang buhat sa kaaway sa kalibutan, kusog na po tayo. Kinahanglan nga ito pagpangalagan sa Ginoo, kusog na usap.
ito nabasa iso nga gusto sa Diyos nga ang tanan mobiya sa sala ug maghinulsol. Mula sa pamaagi sa pagtukaw, pagpanganda. Kaya atong gituohan nga ang Diyos ato igsoon mobalik siya. O kani siya may nakapadasig kanato sa pagbuhat sa mga butang nga makapahimuot sa Ginoo. Atong andaman atong kinabuhi sa pagsugat ngadto kaniya siyang pagtali. Hallelujah. Isunan kung saan nakapalulin mo, isurrender ka sa Ginoo. Unahin kayo nga makaya tagtabang sa Ginoo. Kung na may mga butang marang mubira sa imuha, mga butang nga kalibutan na gustong mubira sa imuha, patabang sa Ginoo nga ikaw magpabilin siya ang presensya. Importante isoon ang imong mga personal na relasyon diya sa Ginoo. Ang personal ng mga debosyon sa Ginoo. Maghatag higayon sa pagbasa, sa tulong sa Ginoo, pag-ampo. Mo na siya ang mga pamagi na kita makalamutay, pagtukaw sa atong Kristohanong kinabuhi. O giyon man ang pag-ani sa simbahan. Hallelujah. Yes, Jesus. Dapat sa kamutuhan, Ginoo, among ginatugyan na kami mga among kinabuhi. Tabangin Ginoo Diyos na kami malahutayon sa mong pag-alagad na kanimo. Nga among kinabuhi, Ginoo, dili na kami magtulog-tulog sa mong pagpangalagad. Kung dili na among pagpangalagad, Ginoo, anay, hindi kini nga pangalagad. Kaya nagatuo kami, Ginoo, nga imong pagbalik, hapit na ang imong pagbalik. Basta, hindi mo nga Ginoo nga kami, mainandamon kami sa imong pagbalik. Tabangin kami, Ginoo, nga dili kami maluya sa pag-alagad kanimo. Among isurrender na kanimo, Lord, kani among lawas nun. Kani among lawas. Nga mo inundan usahay nga maluya. Apan ikaw willing nga mutabang nga ganamo apan tungod sa lawas nga naluya sa buluhaton sa kalibutan. Tabangin kami, Ginoo. Salamat sa imong gugma. Sa mga kaliwatan, Lord, sa among ginikanan, mga anak o pamilya na wala pa makaila kanimo. Kaya higayon na, Lord, amos lang yampo na kanimo, Ginoo, nga sila makapatulusap o kalawasan na gikan kanimo. Padalis na Ginoo sa hero na sila makaduog sa imong tulong. O salamat, Ginoo, sa mga alagad, sa imong mga anak, Ginoo, nga aniya. Ikaw, Ginoo, magapangangin sa matagusa ka namo, Ginoo. Salamat sa imong pagkamaayo sa among kinabuhi. O kami, Ginoo, malaumon sa imong pagbalik. O salamat nga sa imong pagbalik. Imo kami makaplagahan ng alagad ko rin. Salamat, Lord, sa imong grasya. Salamat, Lord. Wala kami laing pangsumbungan. Wala kami laing tawgon. Wala kami laing pasalamatan. Ginoo, dili ikaw ra giyon sa among kinabuhi. Salamat sa imong pagkamaayo, Ginoo, sa imong kusog. Nga imong kini gidala imong dapit, Lord, aron mag-alagad kanimo. Salamat, Ginoo, ang matagusa kanamo, nahimo kami panalangin sa usa-usa. Salamat, Ginoo. Nga matagusa kanamo, nahimong panalangin imong dapit. Nga mabiya kami dapit na, Ginoo, mabalik kami, payon kami sa among mga puyanan. Bitbit na mo, Ginoo, ang mga panalangin na gikan kanimo. Kalipay, kagaan sa mga kasing-kasing, malaumon na kinabuhi. Salamat kay Ginoo. Kulang ang anong oras, Lord, inibuntaga, apan ikaw nasayod sa among kasing-kasing.
Dili lang diri sa simbahan ang among pagkay kanimo. Handot sa among panimalay, handot sa among taksa kinabuhi kung asa man kami sa trabaho man o asa man Lord. Padayon nga nagaday ang among kalak na kanimo. Salamat kay Ginoo. Ikaw nagpadala, imong gidala ang matagusa kanamo ni mo dapit para maminaw sa imong pulong. Salamat Ginoo. Nga ikaw nag-apli sa among mga dalunggan, isip mga karniro nga nakadungog sa imong tingog. O salamat Ginoo nga imong gablihan ang among mga dalunggan kung nakadungog kami sa imong tingog. O himua kami Ginoo nga mga karniro nga makadungog musupay sa imong dalan. O kami man nakalapas pasaylo ang kami Ginoo. Ipasinati ka na mo ang krasya kugma nagikan kanimo Lord. Salamat Ginoo, ikaw naghatag og kanang katabawan sa among pasatagsa ka mga pagbati sa among kinabuhi. Ito na Lord, katong mga pulo nga among nadungog karon, amo katong ma-apply sa among kinabuhi sa matag adlaw. So, diyan kami Ginoo, masasunod domingo, mabalik usap kami ni Mudapit, Bulahan, Alagaran. Kaya tanang Ginoo, among gibalik niya kanimo, ang tanang dungog o himaya